Ye mi resi togo bilisi begbe. Ale togo bilisi ke mi sene begbe fion to modi to afio. Eye mi sene gbenya togo bilisi to mi resi begbe ya. E togo to mi le po le fie ya. Togo bilo sesi so ame ho degbenu. Enu ese na ma yo na guda bleble. E gbele no yo o le ro bani banje go le duaya. Mi no yo le ro bani banje gbe ya. O dan to adu si o ta o meglo. Aso gadola mi l'Afrique mi la ba n'importe quoi dodo. Munyibe mano limousine me ma o clip rami mo yin nyawo. Munyibe na mano vest me ma o clip rami mo yin nyawo. Egbe ya. Ale fike mno na wona atike o ye misira nko ile gbeji fike mno na ye mtu na mlimanyo ye misira nko ile gbeji ya eye ya. Nyamu yin huno o nyamu ibo ko mno. Voir ama nyamu do voju de seno ama yi voju ke mlia egbe ya hiya so ma dasinami ye miacha egbe ya obo yo ame ya o Central Africa to we ya ngolo tegbe le Togo la même tondia wala ko to go bilesi le Africa la même tondia wala ko to go bilesi le hiyo ko na la même wodia wala ko to go bilesi nke ma nglo ni be egbe ya adike mwona ye mbe alofare ka kufa 150,000 francs CFA ye wona dia adia le ke mwone do ye mbe khotia adi e comme le ya mi ko zande ya machine dem la sim so tune o ye kwa machine wona wa dia mi be ni le ya nyem no nye to tune kwalo eyem tu ya ebe se olu ya tuka be me ya nene ku appelé gotame nene ku ya mi la ko zande ya fi non nene ku nu ke yam nene ku ya nu no wi gore bia mi la ko ya eye ke muso so pour nposo enuanti moringa benu recette ke fio so ko moringa anti le ko bi yo bi gbe benu ke fio so ko anli beto bodo no sume beto o ba mele la ni jolo ami aklibo ti ko melu iye mu webe video mu webe ojo ye mi se ya egbe ya video anti ne poposo ya be to go video sosi ndandon Africa to poto Africa tegbe va make dia ila ko enwa lele ku ya olaji appelé gotame nene ko ya e ya bi po nyode olaji nene ko lati appelé gotame e ya nya e ya appelé gotame ele nene ko gbon wa nene ku appelé gotame yo olaji ayo e ya olaji ayo ko ji ayo wa ola tu nene ko gane atu nene ko e ya la tu gane atu appelé gotame acha atu ayo acha ola so nke ola so dote la tu dote acha ko tu dote acha de ele no me newa ola so moringa acha ba mala tu amo le yom la fio le bio sebe sizozo la yedi ma mu sizozo yire jo esigba lo yin eji ye ko we vola tu sigba le no maton lele kun lele kun appelé gotame dote ayo yo la so moringa emi yo be yo bi gbe ola so la tu yo no maton loju ola so si so fe ko so si so fe ya de ola o bentu ola deux ko deux anu kenya lito ameke plibo ti kome o be ngba tite wa o ma jero jiji oneji mazo ne so enti ato go blese gbia nu kenya ataka boku gbojo le sume nu kenya anlibe dore pepe ye o wa dusi o do ti ka be gro no ze ola dida se na mu bawlo mu na nyifo mi wa fike le agbo to go blese gbe ngba fi na mpompo to kudo nele ku ya nti be nele ku kele fifi ya o ke nanyi ye ole wa abodo mu le yin ko o ke nanyi be me fuaye o mu le yin ko ahojo o mu le yin ko wa nko la o ola ji nele ku ya ko ji nele ku ola so enu ya appelé gotame ola tu wa ku nele ku adoju ko tu appelé gotame ku nele ku adoju nko la o ko cha doju la ko security esi won la ba sun ele menkegbe ila no home no ye ola wu ne do home ne o ke nanyi do be mu le yin ko no o ke nanyi o sa sigba mu le yin ko no o ke nanyi o le wa bodo mu le yin ko no wa wu ne da bo mu wu ne da glo me no so ni pe ola pota ni afi ke nanyi mi le ku drum bara le home zamele ya ne o so ya mo ba si olu eye ke mi jo le fun ne le ko de kake mbo so ko le ti gbogbo le moyaji be mu senke le si ne le kon o ke tu ku do sukle ye o dido ne o zene ya nu ke ni gbodo le sume e de ne keke abile vome e wu ne le ku sukle e la tu loju ye ola donne zogbon me lanu nke yin azedele ko mo ba si bon eti ya to ko sarati ya amoje si ti ya na gbogbo re nke yin asepaji bopaji ye mo ni nuka mso woni ebe se uluvi ya mi so woni ebe se uluvi ya ma andre
o be se oji jo ga mandre o la tu le pe jiro fo o la so to pepe e le yin to enu ya la so to pepe o la no limousine me o la louer amobe hotel o la louer amobe chambre la be yo video ro da mi non Africa de ko no mi le gbon no vi yon mi mano gbeji mi mano Europe banigbaji yemi anani ano n'importe quoi dans mi dodo selon la traduction Africa le gebeji do mi la welo apena mi o yanu ya be to pepe amekele fibrom be do de pepe be ledi be fibrom ba padi o be fibrom an podo mene na mu le fofo wa dawo ya e woni fibrom be do o be ne to baku e la fide to baku alele o bezo bujo bezo efuma fo bezo alele o bezo fibrom bezo la ne enuya nse mi gbogbo nu ke fibrom be do pe bele podo mene o yo bobo la odo no ne mi po nuya fibrom be do won ma gba odo no bo ani ja gbon ya le ojo ya mu na so ya dara so ke olaji ebese luluvia ama ndo la tui olaji lu ya sigbe ameton nene yo la tu e ja ameton yo le ke ola tui do fo atu bese luluvia do fo ijo yan ko la wa emi bubu ke kokolita emi bubu ko yen kokolita olaji yo la tu e ja do fo onu ameton ola te roju no vini no ja mna nyade ola kuna budu wa ebese luluvia ama andre emi bubu ke kokolita ko dia ama andre olaji mesi emi bubu la tu ya mno nemu atu mi bubu ke kokolita tui yo la ti to pepe ameton yo la tu roju o ka ze e bole do mpona ola kuna budu wa vire aso ngon leke anuko ka ba jagodo ndo me fie no ola wa ze ton pola mna yin o mo le ba pona poko ko we ko mna nya dan lo yi no ke nya se padi e bo padi ni ami afo be yin anu go ko ya ne ka ogbe do problem ba gbe ma da pele mi ne ma ba de so mi agbo Africa be dan do no poto le tegbe ye mi anye biode mu me me ne champ climatisé me me na da me ngba lo we be le siège qui la signe donc bi siège que ye mi se na vocal mi oruda mi le si apo yenu chocho oruda ye mi le se oruda to gbe an to gbe mi le se gbe ya to gbe to mi le ko le fi ya amo na ye gbe o so to gbe yin ko do nu ko so le wo na mo le yi o so yin ko yin nu ko to gbe bi lo se si am to ke mi le kwa ya amere ba no investment amere ba no le si de me ni ba no be le wo to gbe na mi be to gbe ya le ka yin ko na de kenyu le se do ndo aye ko le ya enyen to gbe bi si aye ko mi le kwa ya apelo mi egbe ya mpona mpuso kudo nu kenyi amabe nyanti ye adisesi mi nya kele gbon le jukon le gbon na mo kenwe gbe ya ngbere amo le soto gbe bi lo sesi be nu so le donu ko amedo le amakele fiwa o le tite be yo le fi ama egbe o la fi mi nu fo mi la zen mo ja di o amedo le enu ko le fi won to omuzanu wa yo po ela be dade eso nu ya ke yo ya fi ama ya de yo ve le ko ma de me yo nu le Facebook di bo le fi ama be le odo kukun enu ke togbe ozana ye be so ba check da sino wa na ozanu wa o la kota ni egbe ya nlegbon adide be nyame adisesi me ke legbon eye 150,000 euros sene 135 millions 140 millions 149 millions on m'appelé ye adiwa togbe ni ba che be so da sino ngbelebe nyama no investment la wa diwon nyemu le limousine me le wa diwon adia fikim no na wona dia mi le po ya ya eye amole so togbe bi lo sesi be ni kodo nuko be yo lo togbe bi lo sesi apenye number mi le sele je ton nu nyegbe enye bi lo sesi abe nu mi le sele gbe ya ye number nye le ni 00228 90 47 92 89 ou encore 00228 99 70 83 87 togbe bi lo sesi an to mi le gbe mi le se ya eyem le gbebe adike le gbon zande afia nene ku ke ngbona ye ngbon zande abayi be nfiele moringa be recette ke mwa nene ku ke le gbon nene ku awe ya nu goro via owe ya eye oyone ya be aplengo dame clou de girofle aplengo dame aye ya eye aplengo nu ke le gbon bo so na nu awe ya ye le moringa be nu adia ekuto do te ko ton awe ya mi magba ye ya di o voi egbe ya adike ngbon be wona 150,000 adia be ope mi le ko egbe ya lo ape Seko na gbewe de ko wi de social lo meje kode Seko na gbewe de ko wi de social lo meje kode
c'est qu'on a béoué, c'est beau qu'on a béoué, les colons de soucis en la main d'un côté. C'est qu'on a béoué, les colons de soucis en la main d'un côté. Gondo, goemido, de viola. Egbe l'Afrique a dit, bientôt la décimale qui a ma pote la magbedi tegbe. Bien que les vieux ont les décimales qui ont. Et mes familles les tucra, mes familles les qui ont. Mais un mot de breton pour jouer comme un ticono, on doit breton, on s'en entend ça, tu m'as dit tu veux avoir le bourgeois comme vous. Voyez bien, tegbe bilo ceci. Nous qui ni amapadi, atibeke, atibapa. Egbe a hili ya soit chenami. Ngbona tegbe, ngbona mi be. Les Togofiers, les mêmes tondiers la pote que ceci. Les Africains, la même tondier la pote que ceci. Le monde a la même wodje la pote que ceci. Apenami. Ola tite là na jeda na mo, ola tite là no faux prophète wo, ola tite là no emu oto, ola des photos et vodou ko wan to mlipo, ola tite là kan ko le gbeme. Aso li vodou, be yo le vodou wo na mo, ola tite là kan ko le no vodou ata no ko echa ola dapa, munye be nyagbon mi le gbe o. Ola tite anani, nya fi ko le o, egbe ya video wa to, no wo o de photo no so do po la bo me ya leke. No e sana mi o wande. Bouddha blague que nous sénat mais yona et bien nous sénateur bézé béléo et yégle surtout bien envie que la fille voudrait le pénalty roda bien moi le robe bani bani les dons sem roda les financer mon roda wa on les dak pelami to hono te pelami ame wona me a pe odorane bien moi fie mi le kweso ye mi le financer mon roda wa on peut le biora mi be fike mi le kweso to hono te pelami gogode bien moi ba le moti gbana ocha be ao nous que yo no vi ale wo yo fofo ya le wo ile ki abe yo adonsen fie mi yakpo so so do ma to no so te pe gbogbo de lo apenam eye adia be nyan poto le gbunu tebe oyo na be ayiku acha le ya dia me eya mtono le to me ye ayiku ale ya dia me ye ayiku won emi yakpo emi na to echa ma to ayu acha adia be nyan gbon le wa di sesi be nyan gbon le won ifi ami na to ayope eye ayope yake nimi jaga diabète be do de pepe diabète ba padi nke diabète be do le pepe ya ayikwa ayope ya eyelewe diabète ba padi ma vo be vidéo zande ya mi la po chan leke undana diabète be do doa ma wo zande mi la po leke yem dana prostate be do doa ma wo zande mi la po ne amele diabète bo ya di do dan do ze o gbenu kena leke mdede doa ma wo zande mi la po lo Africa dan do nu poto le tetebe aso toujours le fou Milava esobo andi abe do no pe won adike le gbon mo nya adi beyin adi poasi beyin o adi beyin to gbo so ba cheda sinam ye gbe amledu egbe amledu ebe nu poto le ye gbe eye le bio so ye ko na te ngbo nu ke na egbe ya ntite le oji o ya do da mi yin be amo tite so yin ko yin lonu ko so le wo na mo le yi be yo yin to ko bi so si ke le fi ama amo tite o so yin ko yin lonu ko le wa di o le be yin to ko bi so si blebe na togo bido ça sin toy mi le poya mata pirami et numéro mi là c'est numéro que fona numéro que commence par 00 228 90 47 92 89 ou encore 00 228 99 70 83 87 et tu veux voir docteur ayoko ton ayikwa ayua ayopea yembe mama yebe diabète ba parti dans les années mira baba dote ko to ke mo ke na composition ken gbe mama sa che so doji eye mbe so da bi mu ina anu agbo din e to gbe nene nyemu le jira jo ne din be nu o pe ke gbo wa din e to gbe na adi won mu na so da bi mu yi mi awo nne yin nya ndu kokoro mu du pa o mu du ne gbe o va composition me nyale don ke msa so we wa me nyale egbe ya adi won egbe ne mi ano bi le ro ba ni maji le pe no ti nya di anti ne me la fie gbere pe no ti nya adi anti e na yin don na fi yin gbo to gbe to na ni la we egbe ba so ke na ni le we ya mamle la goje ka egbe na ni le we ya adia leke won le do ya mo le beji le kafuma eyem le ya emi le gbe ya apena mi lo